こっち来んな。いい加減にしろっつってんだよ。でも2発ある2発なんだから。お前いい加減にしろっつってんだろ。जी नहीं घबराइए मत, सारे जापानी ऐसे नहीं होते, बल्कि जापानी ऐसे होते ही नहीं हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड में एक वाक़या बताता हूँ। 2000 की बात है, सन 2000 की बात है कि मैं अमेरिका से कराची आया, एक टैक्सी में बैठा, टैक्सी ड्राइवर से सलाम दुआ शुरू हुई। वो KPK का रहने वाला था, तो बातचीत होने लगी तो उसने मुझसे कहा कि तुम्हें मालूम है हबीब बैंक प्लाज़ा में जो है वो हबीब बैंक प्लाज़ा के बाहर जो है ना वो 6 फीट का पठान, 7 फीट का पठान, ये लंबा चौड़ा, हाथ में मोटा डंडा लिए हुए जो है वो खड़ा होता है और हबीब बैंक प्लाज़ा के गेट के बाहर खड़ा होता है डंडा लेकर। और उसकी मजाल नहीं होती कि वो बैंक के अंदर, बिल्डिंग के अंदर चला जाए, वो बिल्डिंग के बाहर बस डंडा लेके खड़ा हुआ चौकीदारी कर रहा हो। और एक 4 फीट का उर्दू स्पीकिंग आता है, टक 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 करता हुआ, झिंगर सा, दुबला पतला सा, और वो टक 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 करके सीढ़ियाँ चढ़ता है और हबीब बैंक प्लाज़ा की सबसे ऊंची बिल्डिंग पे बैठ के वो कलम निकालता है और साइन करता है फाइलों में। तो वो जो दुबला पतला उर्दू स्पीकिंग था उसके पास कलम की ताकत थी, और उस कलम की ताकत ने जो है उसको वो ऊंची बिल्डिंग तक पहुंचा दिया। और वो पठान जो असलहे को अपनी ताकत समझता था, असलहे को अपना जेवर समझता था, वो बेचारा बिल्डिंग के बाहर खड़ा रहता है और उसके अंदर तक नहीं घुस सकता। तो तुम्हारे साथ ये अल्ताफ़ हुसैन ने तुम्हारे साथ ये किया कि तुम हमसे कलम लेके तुम्हें असलहा पकड़ा दिया और तुम खुश हो गए कि जनाब तुम्हारे पास असलहे की ताकत आ गई। ये तुम्हारी नस्लें बर्बाद कर दी अल्ताफ़ हुसैन ने और तुम्हें बर्बाद कर दिया। मैंने कहा बुज़ुर्गों बड़ी अच्छी बात की आपने, लेकिन ये बात जो है वो मुकम्मल नहीं है। मुकम्मल बात ये है कि हाँ, बल्कि उसने ये कहा कि तुम्हें मालूम है जब हम 1964 में यहाँ कराची आए थे, हम 1964 से जो है वो टैक्सी चला रहे हैं, तो जब हम अपने वतन जाते थे तो हम बताते थे कि कराची में एक ऐसी कौम आबाद है जिसको तुम जाके कंधा मारो वो तुम्हें कहेगा माफ़ करना, ठीक है। तो इतनी अच्छी कौम थी उर्दू स्पीकिंग। आज उर्दू स्पीकिंग को जो है अल्ताफ़ हुसैन ने दहशतगर्द बना दिया है और ख़राब बना दिया है और तुम्हारा इंप्रेशन ख़राब हो गया। मैंने कहा हाँ बुज़ुर्गों, बात आपकी जो है वो आधा सच है, आधा सच आपने नज़रअंदाज कर दिया। कहने लगा वो क्या? मैंने कहा ये बात बिल्कुल सही है कि उर्दू स्पीकिंग बड़ी अच्छी कौम थी। एक आदमी आया, उसने हमें कंधा मारा, हमने कहा माफ़ करना, गलती हो गई। फिर दूसरा आया, उसने हमें कंधा मारा, हमने कहा यार माफ़ करना, गलती हो गई। तीसरा आया, उसने कंधा मारा, हमने कहा शुक्रिया, कोई बात नहीं। फिर चौथा आया, पांचवा आया, इस तरह मारते 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 हमें जो है बिल्कुल दीवार से लगा दिया। और फिर हमें अल्ताफ़ हुसैन में अपना मसीहा नज़र आने लगा। हमने कहा यार हमें बचाओ, हम तो मर गए इनके हाथों। तो फिर ऐसे मौके पे जब आदमी में एक एहसास कमतरी हो जाता है, उसको एहसास महरूमी होता है, उसको नज़र आता है कि यार मैं तो अपने ही वतन में जो है परदेसी हुआ जा रहा हूँ, तो फिर वो एग्रेशन शो करता है। और फिर वो हुआ कि जनाब MQM बन गई और MQM मकबूल जमात हो गई और एक नफ़रतों का एक माहौल बन गया। तो वो उसकी सारी वजह सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन नहीं था, उसकी सारा कसूर अल्ताफ़ हुसैन का नहीं था, बल्कि कोई एहसास महरूमी था जो पल रहा था उर्दू स्पीकिंग लोगों में। और उस दुखती रग को जो है अल्ताफ़ हुसैन ने उस पर हाथ रख दिया। अब वो अल्ताफ़ हुसैन क्यों आया, क्यों मकबूल हुआ, वो एक अलग कहानी है। उसके पीछे कौन था, क्या बैकग्राउंड था, वो एक अलग कहानी है। लेकिन बहरहाल वो उसका नारा जो है वो पॉपुलर हो गया और जनाब वो मशहूर हो गया। तो वही आज भी मैंने आपको जो वीडियो अपलोड की है उसमें आप देखें कि वही फीलिंग जो है वो जापानी की हो रही है कि जापानी बड़ी अच्छी कौम थी। जापानी भी वही कौम थी कि उसको टक्कर मारो तो वो कहेगा सुमीमा सेन, गोवेन्ना साई,
اور وہ گومینہ سائی کرتے کرتے اس نے دیکھا یہ تو ایک آ رہا ہے ٹکر مار رہا ہے، 2 آ رہے ٹکر مار رہے، 3 آ رہے ٹکر مار رہے، تو وہ بیزار ہو گیا ہم سے. تو اس وقت سے ڈریں کہ جب جاپانی جو ہے نا وہ بیزار ہو کے کہے کہ نکلو یہاں سے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک جھلک تھی اس ویڈیو میں کہ جاپانی جو بہت مہذب ہوتے ہیں، بہت ادب والے، بہت احترام والے، بہت خلوص والے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو دیوار سے لگا دیا جائے تو وہ بھی چیخ پڑتے ہیں. تو ہمارے ملک کی بھی حالات کیوں خراب ہوئے، کس نے خراب کیے، یہ ایک لمبی چوڑی کہانی ہے جس میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں. بس یہ ہے کہ جاپان میں جو بڑی تیزی سے حالات جو ہے بدلتے چلے جا رہے ہیں، اور غیر ملکیوں سے نفرت کا جو ایک جذبہ ہے وہ جاپانیوں میں بیدار ہو رہا ہے. ہم فارنرز کی، ہم گائیجن کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ان سے انہی کے رویے میں ان سے بات کریں، ان سے اخلاق سے بات کریں، ان کا کلچر اپنائیں، ان کی زبان سیکھیں، ان کا کلچر سیکھیں اور سمجھیں کہ جاپانی قوم کیا ہے، جاپانی تہذیب کیا ہے. اگر آپ اس کی تہذیب میں ڈھل کے ان کے ساتھ ان کے طریقے سے رہیں گے تو وہ آپ کو بڑا گلے لگانے والی قوم ہے، بڑی محبت کرنے والی قوم. لیکن دنیا کی مہذب ترین قوم میں ہم جیسے ڈنگر جب پہنچ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ آفینسو ہو جائیں میری اس بات سے، لیکن میں کیا کروں، جو حقیقت ہے میں کہوں گا کہ ہم جیسی ڈنگر قوم جب دنیا کی مہذب ترین قوم کے ساتھ جا کے انٹریکشن کرتی ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں کہ یار یہ کون لوگ ہیں، اور ہم ان کی معصومیت کا، ان کی شرافت کا، ان کی تہذیب کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کو نقصان پہنچاتے ہیں. آئے دن آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے خبروں میں کہ پاکستانی گاڑیاں چوری کر رہے ہیں، یا سوڈانی ہیں، یا سری لنکن ہیں، انڈین ہیں، جتنے بھی ملک کے لوگ غیر ملکی جا رہے ہیں وہ جاپان کے کلچر کو سمجھے بغیر جاپان کو تباہ کرنے، جاپان کے کلچر کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جاپان کی مجبوری یہ ہے کہ کیونکہ آبادی ان کی بڑی تیزی سے گھٹ رہی ہے، ان کو مین پاور کی ضرورت ہے، تو وہ آپ کو برداشت کریں. وہ برداشت تو کر رہے ہیں لیکن ان کی قوت برداشت جو ہے نا وہ جواب نہ دے جائے، اس لیے پہلے سے ان کے کلچر کو اپنائیے. اگر جاپان میں رہنا چاہتے ہیں تو ان کے کلچر کو سمجھیے، ان کی زبان کو سیکھیے اور ان کے ساتھ اسی تہذیب سے بات کیجیے جس تہذیب سے وہ رہتے ہیں. بہت شکریہ، دھنیہ واد، اریگاتو گوزائیماشیتا.